अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अयाज खान और हम दरसक़ुरान.com में मौजूद हैं। और आपका बहुत शुक्रिया, आप पसंद करते हैं मेरी बातों को, उनमें से जो भी अच्छी हों। प्लेटफॉर्म हमारा इतना अच्छा है कि उसको आगे दूसरों तक पहुंचाया करें, शेयर किया करें। देखिए, हम अपने माशरे में जब किसी पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। ये हमको भी अपने आप को देखना है। आज हमारा टॉपिक है पैसा या पेशा। पेशा जो होता है उसी से आपको पैसा मिलता है। अगर आप पेशे से इंसाफ करते हैं तो पैसा आपको वैसे ही मिलता है, यानी महदूद। लेकिन अगर आप उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं तो फिर पैसा ही पैसा होता है। अब देखें, डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं। अब अगर लोगों की शादियां होंगी, अगर शादी होती है किसी डॉक्टर की, तो डॉक्टर जब जाएंगे, घूंघट उठाएंगे तो दुल्हन से ज़ाहिर है वो कहेंगे कि आंखें दिखाइए। आंख देखी उन्होंने, ज़ुबान बाहर निकालिए, लंबे लंबे सांस लीजिए, और उसके बाद डॉक्टर कहेंगे जैसी उनकी आदत है, नेक्स्ट। खैर, वो नेक्स्ट वाला मामला नहीं होता, वो तो ज़िंदगी भर का साथ होता है। इसी तरह वकील का भी ऐसे ही, यानी वकील का भी ये, भाई वकील अगर शादी होगी तो कहेंगे खुदा को हाजिर नाजिर जान की जो कहोगी सच कहोगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी। दुल्हन ने सच कह दिया, सुबह वो अपने घर पहुंच गई। तो बात यह है कि हम अपने प्रोफेशन से कैसा इंसाफ करते हैं। एक साहब थे, उनके बेटे ने कोई जुर्म किया, कत्ल का केस था। एक वकील के पास गया, भाई मेरे बेटे से ये गलती हो गई है, प्लीज़ कुछ आप हेल्प करें। कितनी फीस होगी आपने? हाँ, मैं आपका केस लड़ दूंगा, मैं 50,000 दूंगा। उन्होंने सोचा, यार ये तो बड़ा फारिग वकील है, 50,000 ये तो मरवा देगा और फांसी न चढ़ जाए। उन्होंने एक और वकील से बात की, उसने कहा जी 10 लाख रुपए लूँगा। उन्होंने 10 लाख लिए, केस चला, केस हार गया वो 10 लाख वाला। वो 50,000 वाला वकील वहीं खड़ा हुआ था। तो उसने इनकी तरफ देखा और कहा, ये काम मैं 50,000 में कर रहा था। तो क्या हम अपने प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं? हमारे डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि लोग के पास या तो अल्लाह से ये उम्मीद होती है कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे, या फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन डॉक्टर सबसे पहले आपको देखते ही लंबी फहरिस्त देता है टेस्ट की, फिर कुछ दवाओं की, और उसके बाद इस बात की, ये दवा वहाँ से खरीदिएगा, ये टेस्ट फलां जगह से कराइएगा, इस टेस्ट के बाद मैं फिर आपको कुछ और टेस्ट बताऊँगा। तो ये जो मामलात हैं उसमें जो गरीब है वो क्या करे, वो कहाँ जाए? मेरा ख्याल है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, ये हमें याद पड़ता है कि 3 पीढ़ी पहले सिर्फ यही बीमारी होती थी। और दिल का आर्जा जो था वो अमीरों के लिए था, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको दिल की बीमारी होती थी। शुगर भी किसी को होती थी। सोच वोच, पहले लोग सोचते कम थे, खाते थे, पीते थे, अपने ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी में सुबह उठते ही जो टेंशन होती है, उस टेंशन को आप, जब तक आपकी पेंशन शुरू नहीं होती, आप उसी टेंशन में मुब्तला रहते हैं। फिर हम अपने किस तरह से अपने प्रोफेशन से इंसाफ करते हैं? हम अगर नादरा में चले जाएं तो नादरा नज़र नहीं आती, लेकिन नादरा के काम नज़र आते हैं। और नादरा के जो काम होते हैं उसमें लंबी लंबी लाइनें होती हैं, और लोग परेशान अपने आईडी कार्ड के लिए, अपने ही आप को वेरीफाई कराने के लिए कि मैं पाकिस्तान के शहरी हूँ, बहुत सी मुश्किलों का शिकार होते हैं। कंप्यूटराइज और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ के बावजूद भी लोगों की जो परेशानी है उसका ज़िम्मेदार कौन है ये नहीं पता चल जाता। क्योंकि कुछ लोगों की वेरिफिकेशन में पता चलता है कि बहुत से डॉक्यूमेंटेशन भी फेक होती हैं, और अपने आप को वो जाहिर करके पाकिस्तानी बनाते हैं, या वट जो भी उनका जो रिकॉर्ड होता है। ये सारे हमारे माशरे में चीज़ें हो रही हैं। बात अगर टैक्स की करें तो अभी आया है कि जी फाइलर और नॉन फाइलर जो होंगे उनके साथ ऐसा होगा। हमारे यहाँ एजुकेट कितना किया गया है, हमारे यहाँ इब्तिदा क्यों नहीं हुई अच्छे अंदाज से? अगर आपके जब डिपार्टमेंट खुल गया है तो आप उसमें आसानियां पैदा करें ताकि लोग आपकी तरफ बढ़ें। आप किसी भी काम में अगर मुश्किलें पैदा करते हैं तो वो मुश्किलें दूसरे लोगों को, दूसरे यानी जो वो गलत रास्ते हैं उस तरफ ले जाती हैं, और अपनी फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से वो अपने पासपोर्ट से भी महरूम होते हैं, अपनी नेशनैलिटी यानी आईडी कार्ड से भी महरूम होते हैं, और उसके बाद उनके मसाइल यहाँ ही नहीं बाहर भी शुरू हो जाते हैं। तो हम अपने प्रोफेशन में जो मसाइल हैं उसमें किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। आइए हम एक और बात साथ साथ करते जाएं कि जो हमारा पैसा और पेशे वाली बात है, उसको अगर हम रिश्तों पे जाएं तो रिश्ते अब किए जाते हैं तो ये पूछा जाता है उसके पास क्या है, लड़का क्या करता है, लड़का क्या अपना क्या है, लड़के का नाम क्या है।
اس کی جاب ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، کیونکہ ہمارے مسائل کبھی ختم نہیں ہوتے، چھوٹی سے بڑی اور بڑی سے بڑی اور پھر کافی بڑی. تو ہم اس دھوکے میں، اس مسائل میں، اپنے ان پروفیشن میں کہاں تک. ابھی تو ہم نے بات صرف وکالت کی ہے، ڈاکٹرز کی ہے. اگر ہم سرکاری دفتروں کی اور بھی بات کریں تو اس میں ہم ان مسائل میں گھس جاتے ہیں جس میں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم کنسٹرکشن کی بات کریں تو کنسٹرکشن میں جو بائی لاز بنتے ہیں، کیا ہم ان بائی لاز پر چلتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو، اور اگر پیشہ ہے تو، دونوں میں دونوں ہی صورتیں ہوتی ہیں. حکیم جو تھے نبض دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ آپ کو کیا بیماری ہے. اس کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ نبض دیکھ کے نہیں، وہ آپ کی رپورٹ دیکھ کے بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے. کہ نبض کا تو سرا یہ سنا تھا کہ حکیم صرف ڈوری میں بنا ہوتا تھا اور یوں کر کے پیشنٹ کو وہ چیک کرتے تھے، ان کو معلوم ہو جاتا. آج ہم جب بیماریوں کی فہرست بتاتے ہیں کسی کو تو غریب بھی کہتا ہے کہ یار یہ بیماری تو ہم جیسوں کو تو نہیں ہوتی، یہ تو امیروں کی بیماری ہے. دل کی بیماری کے لیے بڑے بڑے لوگوں کی جو میں نے بھی ایک ایگزامپل دی ہے، اب ہر غریب آدمی جو ہے اس کو دل کا عرضہ ہے، جس کو کچھ نہیں ہے اس کو سوچنے کا عرضہ ہے، جس کو سوچنے کا عرضہ ہے اس کو ڈائبٹک ہے، اور جس کو ڈائبٹک ہے وہ میٹھا بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ ڈاکٹر اس کو میٹھا بولنے کو بھی منع کر دیتے ہیں. زیادہ میٹھا بولو گے تو شوگر ہو جائے گی. لیکن ہمارے ہاں کون میٹھا بول رہا ہے؟ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں کڑوے گھونٹ بھی پی رہے ہیں اور کڑوی کسیلی باتیں ہم سن رہے ہیں. اس کی ابتدا آپ چاہے گھر سے کر لیں، چاہے دفتر سے کر لیں، کیونکہ دفتر میں بیٹھا ہوا افسر بھی شادی شدہ ہوتا ہے. وہ بھی جلا کٹا جب پہنچتا ہے اور اس کے سامنے پہلا جو بندہ آتا ہے وہ سارا اپنا اس پہ اتار دیتا ہے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا، ہمارے جتنے پروفیشنز ہیں، میں نے سب کو نہیں بولا، ہم نے نہ دین کی بات کی. ہمارے ہاں کنٹروورشل بات ہوتی یہ ہے کہ لوگ ساری 10 اچھائیوں میں سے کسی ایک بات کو لے کے اس کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. سوشل میڈیا کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کرنا ہی ایک اچھی علامت ہے. اگر ہمارے بزرگ اور ہمارے بزرگ دین جتنے بھی ہیں، جو لوگ دین کے بارے میں اور ہم کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی اگر لفظوں سے کوئی کسی لفظوں کو آپ دوسری طرف لے جائیں، اس کے معنی زو معنی ہو جائیں تو وہ بات کا بتنگڑ بنتے ہیں. لیکن ہم ان کی ان نیکیوں اور اچھائیوں کو یاد رکھیں. میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب غلطی کے پتلے ہیں، تبھی ہم اس دنیا میں وجود آئیں. جب ہم اپنی اس دنیا میں موجود ہیں اور ہم سے غلطی ہوتی ہیں تو آپ لوگ ہیں جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. اس پروگرام میں کوئی رائے، کوئی چیز دینا چاہیں تو بہت اچھا لگے گا مجھے، کیونکہ مجھے اتنا کچھ نہیں آتا، لیکن کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ سے جڑا رہوں اور دین سے جو بات مجھ تک پہنچے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. انشاءاللہ پھر آپ سے www.darsequran.com